21 তারিখ নিট পরীক্ষা পুনরায় হতে চলেছে। নিট পরীক্ষা প্রশ্নপত্র ফাঁসের পর আবারও কিন্তু পুনর্পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছে। 21শে জুন পুনরায় নিট পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে। ত্রিপুরার দুটি জেলায় মোট 10টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে আগরতলায় রয়েছে 9টি সেন্টার এবং ধলাই জেলায় রয়েছে একটি সেন্টার। এবং ইতিমধ্যেই আগরতলা শহরে 4500 জন ক্যান্ডিডেটস রয়েছে বলে আজ সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ডিএম। এবং তিনি জানাচ্ছেন যে ইতিমধ্যেই এই পুরো প্রশ্নপত্রের দায়িত্বে থাকবে সিআরপিএফ এবং এই পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকবে রাজ্য পুলিশ। 11টা থেকে 1:30-এর মধ্যে ক্যান্ডিডেটকে পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে। পরীক্ষা কিন্তু শুরু হবে 2টা থেকে, যা চলবে 5:15 পর্যন্ত। আজ সবটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন জেলা শাসক। অন্যদিকে এই পরীক্ষা যেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় তার জন্য উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদেরও নিয়োগ করা হয়েছে। এই বিষয়ে কি বলছেন জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার, শোনাবো। जैसे कि आप सभी को पता है कि 21 जून 2026 के दिन नीट यूजी का एग्ज़ाम पूरे देश भर में किया जाएगा। इसी दौरान अगरतला और वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे 9 सेंटर्स पे लगभग 4500 बच्चे इस एग्ज़ाम्स को देंगे। इस एग्ज़ाम्स के लिए जो भी तैयारियां पॉसिबल हैं वो कर ली गई हैं। इस बार बहुत हाई लेवल पे और हाई सिक्योरिटी माहौल में इसको किया जा रहा है। स्टेट लेवल से सीनियर ऑफिसर्स को इसमें डिप्यूट किया गया है। सेंट्रल सीआरपीएफ के जवानों को इसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम दिया गया है अलॉन्ग विद स्टेट पुलिस। और हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को, बच्चे जो हैं इस एग्ज़ाम को आराम से दे पाएंगे और बहुत ही सिक्योर और सेफ माहौल में पूरे जो हमारा जो ये क्वेश्चंस पेपर हैं ये रखे गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं बड़ी स्मूथली ये एग्ज़ाम यहाँ पे कंप्लीट हो पाएगा। मैं आपके माध्यम से सभी को आश्वासित करता हूँ कि क्वेश्चन पेपर की सुरक्षा एवं बच्चों की सहूलियत को पूरे ध्यान से रखा गया है हमारे इस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज में, और किसी भी तरह की कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को कोई भी समस्या होती है तो स्टेट लेवल के ऑफिसर्स उन सेंटर्स पे मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ हमने कई हेल्पलाइन भी इशू की गई हैं हमारी तरफ से। আপনারা শুনলেন জেলা শাসকের বক্তব্য। অর্থাৎ গোটা দেশ জুড়ে কিন্তু নিরাপত্তা একেবারে আঁটোসাঁটো করা হবে, কারণ নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস কেলেঙ্কারি নিয়ে গোটা দেশ যখন উত্তাল এবং নিট পরীক্ষা প্রশ্নপত্র ফাঁসের নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে যখন প্রশ্ন, এবার পুনর্পরীক্ষায় যেন এ ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তাকে সম্পূর্ণ আঁটোসাঁটো করা হচ্ছে। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।